Que la paix et la grâce du Dieu vivant soient sur vous et votre maison. Que la gracia del Dios vivo sea sobre usted y su casa. Bonjour et bienvenue à tous nos super étudiants. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à parler de nos routines quotidiennes en considérant la semaine sainte. Soyez prêts. Je suis Jétro Clément, votre professeur de français. Bienvenue, Newon. Merci, profesor Clément. Y voilà, estimados estudiantes de tercero, sean todos bienvenidos a esta su clase de francés. Hoy vamos a seguir aprendiendo a hablar de nuestras actividades diarias tomando en cuenta la Semana Santa, las actividades que realizamos o no. ¿Están listos, chicos? Vamos a comenzar, pero hay que lavarse las manos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y voilà. El lavado regular de las manos, una rutina favorable para nuestra salud. Lávate las manos. Antérieurement, nous avons appris et parlé des routines quotidiennes et nous avions fait une pause avec la célébration de la francophonie. Nous parlions de la francophonie. Exactement. C'est quoi la francophonie? ¿Recuerdas algunos países francófonos? Oui, la France, la Belgique, Haití. Exactement. Ah, hay que recordarles que República Dominicana es un país miembro observador de la francofonía y aquí el francés es enseñado como lengua extranjera. Y para ti, ¿por qué es importante aprender el francés? ¿Tienes respuesta? Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais durant la journée? ¿Qué haces durante el día? ¿Tes routines sont les mêmes tous les jours? ¿Tus rutinas son las mismas todo el día? ¿Tu te lèves tôt chaque matin? Oui, de lundi à vendredi. Très bien. Du lundi au vendredi, tu te lèves tôt. Très bien. Le week-end, tu prends ton petit déjeuner dans l'après-midi? Non, ça se prend le matin. Exactement. Ça se prend le matin. Très bien. Tu fais du sport ou du vélo avec tes amis dans l'après-midi? Oui, deux fois par semaine. Oh, très bien. 2 fois par semaine. Voilà. Et finalement, tu fais tes devoirs du lundi au vendredi? Oui, presque tous les jours. Presque tous les jours. Formidable. Hein? Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Pâques. Nuestra palabra clave de hoy. Pascua. Pâques, c'est sans doute la fête la plus importante du christianisme. C'est la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. La Pascua es sin duda la fiesta más importante para el cristianismo. Es la conmemoración
de la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Et voilà, esperando que al final de la clase de hoy puedas describir actividades cotidianas, entender, comprender un texto sencillo hablando de actividades que realizamos o no, afirmaciones o negaciones. Vamos a comenzar, pues una vez más solicitamos tu atención. Bien. Ici, nous avons quelques phrases, non? Observe ces phrases. Observa estas oraciones. Numéro 1. Je fais mes devoirs. Yo hago mis tareas. Très bien. Numéro 2. Je regarde la télé. Veo televisión. Numéro 3. Je fais du vélo. Monto bicicleta. Numéro 4. Je ne reste pas chez moi le week-end. No me quedo en casa en el fin de semana. Et finalement, je n'étudie pas le dimanche matin. No estudio el domingo en la mañana. Très bien. Si has observado, tenemos 5 oraciones acá. Bien. Las 3 primeras acá, veamos. Je fais. Aquí tenemos un verbo, el verbo hacer, ¿no? Yo hago, je fais. Bien, mes devoirs. Je regarde, el verbo ver. Je regarde la télé. Pronombre personal, verbo. Je fais du vélo. Je fais quoi? Du vélo. Ici, il y a l'action de faire du vélo, ¿no? Verbo. Aquí tenemos sujeto o pronombre personal y el verbo conjugado. Ahora, cuando llegamos a la oración número 4, je ne reste pas. Aquí hay un ingrediente nuevo o diferente a las oraciones anteriores. Ici, nous avons je ne et plus pas. Alors, cette phrase est à la forme négative, non? OK? À la forme négative. Bien. Et si vous observez ici, nous avons « je n'étudie pas ». Alors ici, nous avons la même situation. En este caso, quisiera que prestes un poco más de atención. Vamos a ver cómo formar la negación en francés. Venimos con el pronombre personal. Recuerda, los pronombres personales en francés son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, au pluriel. Plus, ok, más, ne, más, verbe, más, pas. Este caso es cuando el verbo comienza con una consonante. Por ejemplo, B, C, D, F, G, H. Por ejemplo, le verbe rester, ok, commence par une consonne. Comienza con consonante. R. Manger, comer. Comienza con M, es una consonante. Y prendre, tomar, coger. Comienza con la P, que es también una consonante. En estos casos venimos con pronombre personal, más ne, más verbo, más pas. Par exemple, je ne reste pas chez moi le week-end. Je ne reste pas. Très bien. Et maintenant, cuando el verbo comienza con una vocal o la letra H muda, cuando no suena, ¿no? En estos casos, venimos con N apostrophe. Alors, nous allons avoir pronom personnel, sujet, más N apostrophe, más verbo, más pas. Es el mismo proceso que el anterior.
Lo único que cambia es que cuando el verbo comienza con una vocal, por ejemplo, étudier avec une voyelle, una vocal, aimer, la voyelle A, la vocale A, et habiter avec H muette. Dans ces cas, nous allons venir avec pronom personnel, un apostrophe plus verbe plus pas. Par exemple, je n'étudie pas le dimanche matin. Alors, ça ne veut pas dire que je n'étudie pas le dimanche, non, mais le dimanche matin. Et maintenant, voici maintenant l'itinéraire de Damien pour la Semaine Sainte. Salut, voici mon itinéraire pour la Semaine Sainte. Pour les vacances de Pâques, il n'y a pas de classe à la télévision. Le lundi saint, je vais au magasin. Le mardi saint, je ne vais pas chez ma grand-mère. Le mercredi saint, je fais du sport avec mes amis. Le jeudi saint, je prends le bus pour aller au supermarché. Le vendredi saint, je ne mange pas de viande et je n'écoute pas de musique. Par contre, au déjeuner, je mange du poisson et comme dessert, je prends un bol de habichuelas con dulce. Le samedi saint, je vais à la plage avec ma famille. Et le dimanche de la résurrection, je ne reste pas à la maison. Je vais à l'église. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur les activités à réaliser par Damien. Réponds par oui ou non. Numéro 1. Le mercredi saint, Damien va chez sa grand-mère. Non, il fait du sport avec ses amis. Exactement. Il ne va pas chez sa grand-mère. Il fait du sport avec ses amis. Numéro 2. Le lundi saint, il va au magasin. Oui ou non? Oui, Très bien. Très bien. Numéro 3. Le dimanche saint ou dimanche de la résurrection, il ne reste pas à la maison. non, il ne reste pas chez lui. Il va à l'église. Il va à l'église. Très bien. Et numéro 4. Le vendredi saint, il prend un bol de chocolat. Oui ou non? Non, il prend un bol de habichuelas con dulce. Exactement. Deliciosa, ¿no? Suena muy rico y uno de los mejores postres de los dominicanos. Formidable, ¿no? Profesor, tenemos algunas interacciones de las redes sociales. Vamos a ver, ¿no? Samira de los Santos, desde el Ensancho Sama, pregunta: Profesor Clément, haricot sucré, ¿es habichuela con dulce? Samir, desde Ensancho Sama. Bien sûr, habichuelas con dulce, haricot sucré, es una de las posibles interpretaciones o traducciones. Sin embargo, yo, personalmente, prefiero usar la expresión original dominicana. Habichuelas con dulce. Delicioso, ¿eh? Très bien. ¿No? Nuris Bonel, desde La Romana, nos envía un resumen de su día a día. Vamos a ver, ¿no? Moi, j'ai fait des activités différentes. Par exemple, le matin, je me réveille, je me douche, je prends mon petit déjeuner et j'étudie aussi. Dans l'après-midi, je fais mes devoirs. Ensuite, je fais du vélo et regarde la télé. Le soir, je lis un livre ou je surfe sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Nuris Bonel. Agradecemos siempre tu sintonía. Ici notre segment à savoir. Voilà, Nuon, merci beaucoup. Notre segment à savoir.
a saber, sin diccionario. La primera palabra es Internet. 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 Súper fácil. Très bien. Numéro 2. Résurrection. Résurrection. Resurrección. Resurrección. Lo que se celebra en Semana Santa. Très bien. Numéro 3. Bol. 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 Tal cual en español. Très bien. Numéro 4. Affirmatif. Affirmatif. Afirmativo. Exactement. Affirmativo. Négatif. Negativo. Exactement. Et ici, nous avions eu notre segment, à savoir sans dictionnaire. Internet, résurrection, bol, affirmatif, négatif. Merci. Correcto. Nuestras palabras fueron Internet, resurrección, bol, afirmativo y negativo. Exactement. Et comme tu le sais, la Semaine Sainte, c'est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vamos a recordar algunos momentos, acontecimientos de suma importancia para el mundo cristiano. Tu atención, por favor. Par exemple, nous avons l'entrée triomphale de Jésus a Jerusalén. Mucha gente que estaban detrás, adelante, que rodeaban a Jesús, gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Pero luego, Jesús fut couronné d'épines. Le colocaron una corona de espina. Según San Juan capítulo 19 del versículo 1 al 3. Et Jésus crucifié, lo crucificaron. Oui, las mismas personas que aclamaban, llegó, pero después fue crucificado. Hay que entender esta parte sobre la cruz. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, la cruz era símbolo de maldición, ¿no? Donde hacían a la gente, los malhechores, ladrón, un secuestrador, un violador, pagar por sus hechos. Símbolo de maldición. Pero después de la muerte de Jesús y su resurrección, la historia cambió como símbolo de amor, donde derramó su sangre por ti, por mí, por amor, para darnos la salvación y la esperanza de la redención. También Jesús enseveli, lo enterraron. Et finalement, Jésus ressuscité. Marc 16. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 1. Puedes leerlo. No está en la tumba, sino resucitó. Y un poco luego fue ascendido. La ascensión, subió al cielo. Claro, está ya a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y ahora te invitamos a reforzar la forma negativa. Mets les phrases suivantes à la forme négative. Pon a la forma negativa las siguientes oraciones. Par exemple, je mange du pain, affirmative. Je ne mange pas du pain. Bien, tu es prêt? Voilà. Numéro 1, je vais au magasin. Je ne vais pas au magasin. Très bien. Numéro 2, je fais du sport avec mes amis.
Je ne fais pas de sport avec mes amis. Formidable. Numéro 3. Je prends le bus pour aller au supermarché. Je ne prends pas le bus pour aller au supermarché. Voilà. Numéro 4. Le vendredi saint, je prends un bol de habichuelas con dulce. Le vendredi saint, je ne prends pas un bol de habichuelas con dulce. OK. Numéro 5. Je vais à la plage avec ma famille. Je ne vais pas à la plage avec ma famille. Très bien. Je ne vais pas à la plage avec ma famille. Ah, Neuron, tu as déjà un résumé? Bien sûr que oui, professeur Clément. Mhm. Nous avons appris à parler de routine, tomando en cuenta la Semana Santa, la formación de la negación en francés, como por ejemplo, le vendredi saint, je mange pas de viande. El Viernes Santo no como carne. También recordamos algunos momentos o acontecimientos muy importantes para el cristianismo. Exactement, Neuron. Merci beaucoup pour cette excellente collaboration. ¿Y tú? ¿Ya has hecho tu resumen? Puedes escribir unas oraciones hablando de actividades que realizas en Semana Santa, sean las que haces o no, afirmativas o negativas, y socializar estas con tu profesor y tus compañeros de clase. Para volver a ver nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse et te garde. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir, bye bye.